शुभ सकाळ विनायकर समस्त छात्र छात्री मानक सुस्वागत। फकीरमोहन सेनापतिंकर लिखित गल्प सभ्य जमीदार आम पठन करुचे। आज पृष्ठा 159 सेकेंड पारा। देख सेही दिन कतिरु तुछाटारे हेले बाबू 10 थर गोपाल रे डाक पकाउथिबे। भोजन बेले थाली पाखरे गोपाल अबखुरा कहिले पात्र, गहिरिया पात्र अबखुरा रे जल थोई न देले बाबूको आउ जल भल लागे नाही। बाबूको बिड़िया गोपाल भांगिबो। बिड़िया कहिले पान, तेणु पान किए भांगिबो? गोपाल भांगिबो। सेज पराटा गोपाल जिमा, बिछଣା मध्य गोपाल पारिदेब। बाबूको श्रद्धा देखि गदीर आउ 5 जण भी तांको मानिलेणी। बाबूको इच्छा बड़ गोटाए किछि पाइटिरे ताकू लगाइबे, कोनोसी गोटे कार्य लगाइबे, कारण भारी सचोट पिला, तेणु कोनोसी कार्य ताकू लगाइबे। हेले ओडिया पिला, मफसल रे गाँ रे घर, एणे तो कलिकताटा ठक गंठी कटा खणी। कौन बोली कौन होई जिवो, हौ आउ टिकिए पारी जाओ। पिले सतरे कलिकताटा गंठी कटा खणी। मो निजर अनुभूति अछि, मु केबे तम संगे शेयर करि पारिछि कि नाही मु जानेनी। मु विगत 3 वर्ष पूर्वरु थरे कलिकता जाइथिली 4 दिन पई बुलिबा पई। गोटे जगारू ड्रेस किनिली 2000 टंका ना केते थिला। पेंट शर्ट 2 हल भारी सस्ता, तेणु भारी लोभ भावे 1000 टंकार गोटे पेयर मिली गला। किनिदेली 2टा पेयर। ताकू पॉलिथिन ने धरिकरी से पुरई देला, मो आखि आगे पुरैला। मु धरिकी आसिली स्टेशन पाखरे, जतरे ब्याग भितरे सब सजाड़ी की रखिवार अछि। देखे जे जो पेंट शर्ट मु नेइथिली किनिकी ताहा नाही। छिंडा पेंट 2टा पश्चिता भितरे, छिंडा शर्ट 2टा। जोठू किनिथिलु ता पाखकु थिला स्टेशन। आमे संगे संग दौड़िकी माने सेई आधा घंटा भितरे गैप भितरे आसी पहुंची गलु। पाटतुंड ता संगे कलर से पुणी ड्रेस देला। तेणु एभलिया रहस्यमय मध्य। तेणु एठी सतरे एटा गोटे गंठी कटा खणी। प्रत्येक मारिबा पाई व्यस्त थांती सेठी पैसा पत्र मामलारे। दिन बेल 6 घड़ी जाए चुलीरे लुंडा पड़ी नाही। रोसैया ब्राह्मण काहीं। हाँ देख देख बाबूको टंका सिंधुक चाबी भंगा। 500 टंकार थलीटा नाही। ढेर खोज तलाश पहला, थाना रे एतला दिया गला, आउ पूजारी एका बेले के गुम। अर्थात 500 टंकार थलीटा नाही। रोसैया ब्राह्मण सिंधुक भांगी सेतिकी नेई कुआडे चली जाइछि, गुम होई जाइछि। गोलमाल रे बेल गड़ी गलाणी। बाबू उपास बसिछंती। बंगाली ब्राह्मण हातरू तो खाइबे नाही। एते चंचल ओडिया ब्राह्मण बा काहू घटुछि। कलिकतारे ओडिया ब्राह्मणटे, रोसैया ब्राह्मणटे मिलिबा भारी कष्ट। तेणु बंगाली ब्राह्मण मिलଯିବ, किंतु बाबू खाइबेनी बंगाली ब्राह्मण हातरू। तेणु एते जल्दी ओडिया ब्राह्मण कोठू मिलिबो। गोपाल हाथ जोड़ी कहिला, आज्ञा मु तेबे 2टा चढ़ई दिए, अर्थात मु टिके रांधी दिए। बाबू कहिले तू पारिबु रे। अच्छा हेउ, ए ओळीटा चली जाऊ। बाबू ठा पिढ़ारे बसी देखिले, गोटिए जगारे बसी देखिले एते चंचल 5 तियण, पुणी बड़ भल। पचारिले, आरे गोपाल तू केमिति रांधी शिखिलु रे? आज्ञा पूजारी रंधा देखि देखि शिखिछि। से रांधुथिबा बेले मु बसी देखुथाए। तेणु जेतरे पूजारी रांधुथाए मु बसी खालटारे कण मु ताठू शिखे, तेणु ताठू ही शिखिछि। बाबू एणिकी गोपाल छड़ा आउ काहारी हातरू जल छुअंती नाही। पुणी देखिले बजार सौदा खर्च अधा अधि उणा, अर्थात पैसा पत्र निजे मारे नाही।
ତେଣୁ ବଜାର ସଉଦା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଅଧା ଅଧି ଉଣା। ପରିବା ପତ୍ର 2 ଗୁଣ ବେଶୀ, ପୁଣି ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ରନ୍ଧା। ପରିବା ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ, ପଇସା ମାରୁନି, ରନ୍ଧା ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର। ତେଣୁ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ବାବୁଙ୍କ ମନ ଜାଣି ବେଳ ମାଫିକେ ଗୋପାଳ ରନ୍ଧା ବଢ଼ାରେ ଲାଗିଥାଏ। ପୂଜାରୀ ତ ବଜାର ସଉଦା ଘିଅ ତେଲ ସବୁଥିରୁ ରେଶା କାଟିବ, ଲାଭ କାଟୁଥିଲା। ସବୁବେଳେ ଆପଣା ରୋଜଗାରରେ ଲାଗିଥାଏ। ବାବୁ ଭଲ ଖାଇଲେ ମନ୍ଦ ଖାଇଲେ ତାର କଣ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ୟାର ସେ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ସେ କୋଉଠୁ ପଇସା ପତ୍ର ମାରିବାର ନାହିଁ। ସବୁ ପଇସା ଠିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥାଏ ଏବଂ ଘରକୁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଆଣି ରୋଷେଇ କରି ବାବାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। ପିଲେ ତମର ଫାଷ୍ଟ କୋଡ୍ ଗାର୍ଲସ ମାନଙ୍କର AS, ଗାର୍ଲସ ମାନଙ୍କର AS, ବଏଜ ମାନଙ୍କର BA। ଓକେ, ଗାର୍ଲସ ମାନଙ୍କର AS, ବଏଜ ମାନଙ୍କର BA। ବାବୁ ଥରେ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଗୋପାଳକୁ ଗୋଟାଏ ଘର ବନାଇ ଦେଇ ବିଭା କରାଇଦେଲେ। ବାହାଯୋଗ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଗୋପାଳ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବିଭା କରାଇଦେଲେ। କନ୍ୟାଟି ଯେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଡଉଲ ଡାଉଲ, ସେମିତି ଗୁଣର। ପହରା ପଡ଼ିବା ଦିନରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ଦିନଠୁ ତାର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି, ପହରା ପଡ଼ିବା ଦିନରୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଗୋପାଳର ଘର ବଢୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଉନ୍ନତି ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଗୋପାଳ ରନ୍ଧା ବଢ଼ା ସାରି ସବୁବେଳେ ଗଦିରେ ବାବୁଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ଥାଏ। ରନ୍ଧା ବଢ଼ା ସାରି ଦେଇ ଗଦିରେ ବାବୁଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ବସିଥାଏ। ତୁଚ୍ଛା ବସିଥାଏ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ କଣ୍ଟା ଧରିଛି ତ କଣ୍ଟା କହିଲେ ନିକିତି, କେତେବେଳେ ମାଲ ସାଇତାରେ ଅଛି, କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମାଲ ସାଉତୁଛି। ମାଲ କିଣା ବିକା ଛକ ଛାକ ଗୋପାଳ ବେଶ ଜାଣିଗଲାଣି। ମାଲଟା କେମିତି କିଣିବ, କେମିତି ବିକିବ, ତାହା ଗୋପାଳ ବେଶ ଜାଣି ଯାଇଛି। ବାବୁ ଢେର ଥର ବିଡ଼ିଲେଣି ମାନେ ପରୀକ୍ଷା କଲେଣି। ଆପେ ଏଡ଼େ ପୁରୁଖା ଲୋକ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ଥରେ ଥରେ ଗୋପାଳ ବଳି ପଡ଼େ। ଅର୍ଥାତ୍ ବାବୁଙ୍କଠୁ ବେଶୀ ଉନ୍ନତ ହେଇଯାଇଛି ଗୋପାଳ ଏସବୁ କାରବାରରେ। ତେଣୁ ବାବୁ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଗୋପାଳ ଜାଣିପାରେ। ତା କଥାରେ ଚାଲିଲେ ଠକିବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ବେଶ 2 ପଇସା ଲାଭ ହୁଏ। ଗୋପାଳ ଆଉ ରୋଷେଇଆ ନୁହେଁ, ବେପାରରେ ବାବୁଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ବେପାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ବାବୁ ବୁଢ଼ା ହେଲେଣି, 5 ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଆସି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଧାଁ ଦାଉଡ଼ କାମ ଗୋପାଳ ଜିମା। ଏବେ ଆଉ ସେ ଗୋପାଳ ନୁହେଁ, ଗଦିରେ ଡାକ ନାମ ସାନ ବାବୁ। ଏଟା ପିଲେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଅଛି, ଦେଖିକି କରୁଥିବ, ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିଥିବ, ପୁଣି ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କାଗଜ ପତ୍ରରେ ଗୁମାସ୍ତା ଲେଖେ ବାବୁ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖ 161 ପୃଷ୍ଠା ଗଲେଣି ପିଲେ। ବାବୁ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରେ ସନ୍ଧାନ କରି ବୁଝିଲେ ଜୋସର, ମୋତିହାର, ପାବନା ଏସବୁ ଜାଗାର ନାଁ ପିଲେ। ଅଞ୍ଚଳରୁ ସେଇ ସବୁ ହଳଦୀ, ଧୂଆଁ ପତ୍ର, ସରକ ଆସେ। ପ୍ରଥମେ ଚାଷୀଠାରୁ କିଣେ ବୁଲା ବେପାରୀ, ସେ ବିକେ ପାଇକାରକୁ। ପାଇକାର ହାତରୁ କିଣେ ଗୋଦାମବାଲା, ଦଣ୍ଡିଦାର ତା ପାଖକୁ ମାଲ କିଣି ଚାଲାଣି ଦିଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ପାଇକାର, ଗୋଦାମ, ଦଣ୍ଡିଦାର, ତାପରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଖରେ। ତେଣୁ 3 ଜାଗା, ପାଇକାର, ଗୋଦାମ, ତାପରେ ଯାଇକିରି ଦଣ୍ଡିଦାର। ଦଣ୍ଡିଦାର ହଉଛନ୍ତି ଗୋପାଳ ମହାପାତ୍ର, ବଳରାମ ମହାପାତ୍ର। ତ ୟାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ 2ଟା ଜାଗାରେ ଲାଭ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ଗୋପାଳ ଭାବିଲେ ମୁଁ ସିଧା ଯିବି ଯୋଉଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ପାଇକାର ମାନେ ବୁଲା ବେପାରୀଙ୍କ ଠାରୁ। ବୁଲା ବେପାରୀ ଯୋଉଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବି, ଅର୍ଥାତ୍ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀରେ ପହଞ୍ଚିବି। ତେଣୁ ବୁଲା ବେପାରୀ, ପାଇକାର, ତାପରେ ଯାଇ ଗୋଦାମ ବାଲା, ତାପରେ ଦଣ୍ଡିଦାର। 3ଟା ହାତରେ ଲାଭ ଲାଗିଲେ ଯାଇ ଏଠି ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ସେ ସେୟା କରିବାକୁ ଦେଲେନି। ମହାପାତ୍ରେ ଦିନେ ବେଳ ଉଣ୍ଡି ମହାଜନକୁ ଜଣାଇଲେ, ଆଜ୍ଞା ବେପାରର ଲାଭ କିଣା ଜାଗାରେ, ବିକା ଜାଗାରେ ନୁହେଁ, କିଣା ଜାଗାରେ। ତେଣୁ ବେପାରର ଲାଭଟା କୋଉଠୁ କିଣୁଛ? ତମେ ଯଦି ସିଧାସଳଖ ବୁଲା ବେପାରୀଙ୍କଠୁ କିଣି ଚାଷୀ ଠାରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କିଣିବ, ତାହେଲେ ଲାଭ ସବୁ ଆମେ ରଖିବା। 3ଟା ହାତରେ ଲାଭ ଲାଗିବନି।
ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋପାଳ ଚାଷୀ ଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ଧୂଆଁପତ୍ର କିଣିବାରେ ଲାଗିଲେ। ତେଣୁ ଲାଭ ତାଙ୍କର ଅଧିକ ହେଲା। ଏହି ଯେ ଧୂଆଁପତ୍ର, ହଳଦୀ ପ୍ରଭୃତି ଆସୁଛି, ସରକ କହିଲେ ପ୍ରଭୃତି ଆସୁଛି, ମୁଁ ଥରେ ଯାଇ ଠିକଣା ଜାଗାଟା ବୁଝି ଆସେ। କଣ କହିଲେ ଗୋପାଳ? ଯେ ମୁଁ ଯାଇ ଠିକଣା ଜାଗାଟା ବୁଝି ଆସେ। ପିଲେ ତମର ସେକେଣ୍ଡ କୋଡ୍, ଗାର୍ଲସ ମାନଙ୍କର HI, ବଏଜ ମାନଙ୍କର KS। ଓକେ, ଗାର୍ଲସ ମାନଙ୍କର HI, ବଏଜ ମାନଙ୍କର KS। ତାପରେ ମହାଜନଙ୍କ ଅନୁମତି ଘେନି ସାନ ବାବୁ ସଳଖେ ସଳଖେ ଠିକଣା ଜାଗାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମଝିରେ ଆଉ କାହାରିକୁ ନଗା ନ ରଖି ଚାଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସଉଦା କଲେ। 2 ବର୍ଷ ଏହିପରି କାମ ଚଳିବାରୁ ଦେଖାଗଲା ପୂର୍ବଠାରୁ 2 ଗୁଣ ଲାଭ ବେଶୀ। ମହାପାତ୍ରେ ଏବେ ବଳଙ୍କର ଚାକର ନୁହନ୍ତି, ଲାଭରେ 4 ପଣି ଅଂଶୀଦାର। ଯୋଉ ଗୋଟେ ଭାଗ ଅଛି, ତେଣୁ 4 ଭାଗରୁ ଗୋଟେ ଭାଗ ହଉଛି କାହାର? ମାନେ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର। 5-7 ବର୍ଷ ଏହିପରି କାମ ଚଳିଲାଣି। ମହାପାତ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷପତି। ସେ ମନା କରୁ କରୁ ମହାଜନ ବଳେ ଗ୍ରାମରେ 10-12 ହଜାର ଟଙ୍କା ଲଗାଇ ଗୋଟେ ବଡ ଦୋମହଲା ଘର ବନାଇ ଦେଲେ। ଖଣ୍ଡେ ତାଲୁକ ବି ଜମି ବି କିଣିଦେଲେଣି। ମହାଜନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଗୋପାଳ ଖୁବ୍ ବଡ ଲୋକ ହେଉ। ହେଲେ ଗୋପାଳର ବଡ ଲୋକି ଚାଲିଚଳନ ନାହିଁ। ଦିନ ରାତି କାମରେ ଲାଗିଥିଲେ ଆନନ୍ଦ। ଗଦିର ସବୁ ମାମଲତ, ତହବିଲ ଚାବି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ହାତରେ। ଗଦିର ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ହାତରେ। ବଳେ ଏବେ ତୁନି ହୋଇ ଗଦିରେ ମାଳା ଗଡାଉଥାନ୍ତି। ଯୋଉଟା ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲେ ମାଲ, ସେଟା ମାଲ ନୁହେଁ, ମାଳା ଗଡାଉଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜ ପଢିଦବା। ବାବୁ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆସୁଛି, ନାମ ରାଜୀବ ଲୋଚନ। ପୁଅଟି ପାରିଗଲାଣି, 14 ପୁରି 15 ଚାଲିଛି। ଗୋପାଳ ବାବୁ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଅବଧାନେ ଦେବୀ ଓଝା ଆସି କହିଲେ, ଅବଧାନେ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢଉଛନ୍ତି ଦେବୀ ଓଝା, ଓଝା ସେତେବେଳେ ଡକାଯାଉଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ, ଆସି କହିଲେ ସାନ ବାବୁ ଖୁବ୍ ବୁଦ୍ଧିଆ, ଭାରି ପାଠୁଆ, ଖଡି ପାଠ, ପୋଥି ପାଠ ସବୁ ଛିଡ଼ିଲାଣି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଢାଇବାକୁ ପାଠ ନାହିଁ। ପିଲେ ଅସଲ କଥା କଣ? ରାଜୀବଟା ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ, ଚାଟଶାଳୀରେ ବଡ ଉତ୍ପାତ କରେ, ଅବଧାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ବି ତୋଖଡ ମୋଖଡ ଲଗେଇଲାଣି। ବଡ ଲୋକ ପୁଅ, ଜମିଦାର ପୁଅ ବୋଲି ଅବଧାନେ ଶଙ୍କି ରହିଥାନ୍ତି, କିଛି କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବାବୁ ପୁଅର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ଭାରି ଖୁସି। ଗୋପାଳ ମହାପାତ୍ର କଥା ବୁଝେ ନାହିଁ, ସତରେ ଭାବିଲା ପୁଅ ବୋଧେ ଭାରି ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ଅବଧାନେ ଗୋଟିଏ ଯଥା 5ଟି ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ପାଇ ଦଣ୍ଡବତଟା କରି ମେଲାଣି ଘେନିଲେ। ପଇସା ପାଇଲେ ପଳେଇଲେ, କାରଣ ଛୁଟକାରା ପାଇଲେ, ଏଭଳିଆ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାଠୁ ଟିକେ ରକ୍ଷା ମିଳିଲା। ସାଆନ୍ତାଣୀ ରାଜୀବଙ୍କ ମାତା ସାଆନ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗୋପାଳଙ୍କୁ କହିଲେ, ରାଜୀବ ମୋ ବୋଲ ମାନେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ କଥା ଶୁଣୁନାହିଁ। ଦିନ ଯାକ ଗାଁ ଟୋକାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲୁଥାଏ, ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଘେନିଯାଅ। ରାଜୀବକୁ କଲିକତା ଘେନିଯାଇ କାମ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ବାବୁଙ୍କର ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ନିଜେ ଯାଇ କଲିକତାରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ନିଜ ପୁଅଟାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। କଲିକତା ବଳବାବୁ ମହାଜନ ଗଦି ସାଙ୍ଗରେ ବଡ ବଡ ଇଂରାଜୀ ସୌଦାଗର ହାଉସ ମାନଙ୍କର କାରବାର। ମହାପାତ୍ର ବାବୁ କୋଠିର ବଡ ବଡ ସାହେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଗୋଟାଏ ଦୋଭାଷୀ ଜରିଆରେ କଥା ଚଳେ। ଦୋଭାଷୀ କହିଲେ, ଦେଖ ଗୋପାଳ ଓଡିଆ ଜାଣିଛି, ପ୍ରକାର ଇଂରାଜୀ ଲୋକଟା ଅଛି, ଗୋପାଳ ତ ଆଉ ଇଂରାଜୀ କହିପାରିବନି ନା, ତେଣୁ ସିଏ କହିବ ଜଣକୁ ଓଡିଆରେ, ସେ ଓଡିଆଟାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରି ଇଂରାଜୀରେ କହିବ। ତେଣୁ ଜଣେ ଦୋଭାଷୀ ଜରିଆରେ କଥା ଚଳେ। ତେଣୁ ଇଏ ଧରକର 10 ଟଙ୍କା କହିଛି, ସେ ତାକୁ 50 ଟଙ୍କା କହିଲା, ସେ ବି 50 ଟଙ୍କା କହିଲା ବେଳକୁ ଗୋପାଳ ବୁଝିପାରିନି, ତେଣୁ ସେ ଆଉ 40 ଟଙ୍କା ସେ ମଝିବାଲାଟା ମାରିଦେଲା। ବାବୁ ଇଂରାଜୀ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସାହେବ ବି ଓଡିଆ ବୁଝେ ନାହିଁ। ବାବୁ ଢେର ଥର ବିଡ଼ିଲେଣି, ମଝିରେ ଦୋଭାଷୀ ଖାବଳେ ମାରିନି, ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ପଇସା ଖାଇଦିଏ। ରାଜୀବ ଯେବେ ଇଂରାଜୀ ପାଠ ପଢି କାମରେ ଲାଗିବ, କେହି ଠକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଗଦିର ସରକାର
कोलकाता एंड्रू एकाडेमी रे राजीव बाबू को नाम लिखाई दे आसिला से जाइकरी से गदीर से जो धुआपत्र गदी से जो कलिकता रे गोटे भल स्कूल से जाई ना लिखाई आसिला पाठ तो चली पढ़ा भी चली मासकु थरे स्कूल दरमा और किताब दाम नेबा बेले बाप पुओंकर भेट बाप तो किसी बुझे ना कौन पाठ पढ़ुची तेणु खाली मासकु मास पैसा दिए आ बहीपत्र दरकार हेले पैसा पत्र दे किणाए बापे पाठ सही नेबे कौन किपरि पढ़ुची पचारिबाकू भी बेल ना एते व्यस्त जे बेल ना 3-4 वर्ष बीती गलानी मासकु मास स्कूल दरमा आ किताब दाम 50 टंका रु बढ़िलानी दिने बापे पचारे किरे राजीव एते एते खरच क्या राजीव बाबू जवाब देले बापा मु किलास ढेर ऊपर को उठी गलिनी सेथिपाई एते खरच बापे कहिले तेबे आउ पढ़ना आह कामरे लाग राजीव बाबू कहिले ना बापा पास न कले इंग्राजी पाठ हुए नाही महापात्र भी सुनी थिले इंग्राजी रे गोटाए पास हुए कहिले हाँ रे से कथा मते जणा अछि तू बेसी बेसी पास करी पका अर्थात पढ़ी पका जेते टंका लागिबो लागो बाप पुओ दुहिक मन भारी खुशी तेनु बापा आ जानना जे पुओ कौन करुची पुओ जहा कहिला बापा सेतिरे विश्वास करिके ए कथा 4-5 वर्ष मध्य बाबू को इंग्राजी पढ़ा केते दूर गला से कथा जणा नाही मात्र ढेर ढेर सभा समिति रे उपस्थिति थिएटर फिल्म आ सुस्थान कुस्थान भ्रमण विषय रे बाबू पक्का हो गले खराब काम मध्य कदर्य चिंताधारा रखिचंती स्वदेशर उन्नति साधन निमंते केते जन बंधु मिली एका बेले के जोड़िए समिति स्थापन कले कौन ना मंगलवार दिन कुसंस्कार विमर्धिनी शनिवार नारी स्वाधीनता विवर्धिनी सभार अधिवेशन हुए 2 सभार संपादक निजे बाबू तेणु निजे सबू चलांती निजे लोक तो मागणा खाइबा को बसछन तेणु सब पळे आसंती सभा समिति करबाकू ये निजे संपादक आ कलिकतार दस्तूर देला संपादक समस्त खर्च वहन करे तेणु ये पैसा उड़ांती लोक मागणा खाइबा को पळे आसंती 2 सभार संपादक निजे बाबू सभार समस्त व्यय वहन करबा तो संपादक पक्षरे उचित एटा हला कलिकतार दस्तूर नियम सभारे ढेर ढेर वक्तृता हुए संपादक ढेर थर वक्तृता कलेनी तांको वक्तृतारे जेउ दिन बेसी हाथ ताली पड़े से दिन होटेल बालार बेस आय अर्थात से भाषण देले भल ताली बाजिले गोपाल माने राजीव लोचन मन भारी खुशी तेणु जेते ताली पड़ती से दिन माछ मुंड बेसी तेणु से दिन बेसी खुएब लोक बेसी होटेल बालार आय तेणु लोक भी जाणीगले तेणु लोक मिछटर ताली भयंकर भाव मारिले आकस्मिक गोटे शनिपात बेमारी आसिला दिन 3टा भितरे सज्ञान रे बाबू गोपाल चंद्र महापात्रंकर गंगा लाभ मृत्युवरण कले पितार मृत्यु रे डका पकाई कांदिया गोटे कुसंस्कार बाप मरीगला बड़पाटे कांदी पारिबानी एटा होची गोटे कुसंस्कार इंग्राजी पाठ पढ़ी ना शोक प्रकाश लगी सभारे 3 दिन वक्तृता हो गलानी बाबू खंडे कला काना हाथ रे बांधिले स्थिर हैला ब्राह्मण डाकी श्राद्ध करवाटा कुसंस्कार केवल सभागृह रे भोजी आ दरिद्र मानकु अर्थ वितरण डाक्तरखाना मानकु चांदा दिया जीवो मात्र महाजन बड़ बाबूंको डर रे ए समस्त प्रस्ताव कार्य रे परिणत होई पारला नाही से जहा इच्छा करिथिले ए सब हेई पारला नाही काहे कि ना महाजन बड़ रागी किरी ए सब करे देई नथिले पिला हमर 3टा पेज चली गलानी ए भितरे समय देखो नाही पेज देखो बेसी बोर हो जीवो बेसी समय पढ़ेले ठीक अछि तम मानकु नोट्स तो मु सीधा डाकुची तेनु पीडीएफ करी छाडू नाही विचलित हेबो नाही क्वेश्चन तम पाखरे आंसर मध्य पाई जाउचो आराम से धीरे सुस्ते करी पाठ पढ़ पिले कॉलेज खोलले देखाबो ठीक अछि पिले धन्यवाद पिले टिके रहि जा लास्ट कोडटा गर्ल्स मानकर एसएच बॉयज मानकर एचआई ओके गर्ल्स मानकर एसएच बॉयज मानकर एचआई पुणी नेक्स्ट क्लास देखा धन्यवाद पिले।